अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि मुफ्ती इम्तियाज़ पलाम्बवी ने देवबंदियों को देवबंदियत से किया खारिज। तो बिल्कुल ये बात सही है। अभी आपको आगे मैं वीडियो भी दिखाऊंगा और इनके 3 मुफ्तियान कराम से हमने बात भी किया है, वो ऑडियो भी दिखाऊंगा और किताब के हवाले से मैं बात करूँगा। जैसे कि मैं अपने ऑडियो में बोलते रहता हूँ कि किसी को कोई ऐसा मर्ज़ लग गया हो कि जो डॉक्टर से ठीक ना हो रहा हो, या आसेब ज़दा हो, या किसी किस्म का कोई और तकलीफ़ हो, घर के हालात जो है अगर वो परेशान हाल रहता हो तो वो हमारे पास कॉल करके रूहानी इलाज करवा सकते हैं। आइए पहले ये मुफ्ती इम्तियाज़ पलाम्बवी साहब का जो है वो वीडियो देखें। ये लोग क्या होता है कि किताबों को तो चोरी करते भी हैं और किताबों में हेर फेर करते भी हैं। अब आगे यहाँ तक बढ़ गए कि ये बुज़ुर्गान दीन की चोरी करने लगे हैं कि ये बुज़ुर्ग हमारे हैं, ये बुज़ुर्ग हमारे हैं। ठीक है, हम भी कहते हैं वो हमारे हैं, तो आइए देखते हैं कि वो असल में तुम्हारे हैं या नहीं हैं। ठीक है, उनकी किताबों से देखेंगे कि क्या उनका वही अकीदा है जिनको ये अपने अकाबिर कहते हैं, अपना अकाबिर कहते हैं, उनका वही अकीदा है जो देवबंदियों का है। तो आइए पहले इनका वीडियो देख लें, फिर मैं आपको बताऊँगा। बहुत से लोग उलमाए देवबंद के अकायद और नज़रियात के बारे में सवाल करते हैं कि क्या उलमाए देवबंद कोई नया फ़िरक़ा है, क्या इनके अकायद व मसाइल अहले सुन्नत व जमात के अकायद व मसाइल के अलावा हैं, क्या ये अहले सुन्नत व जमात के मुखालिफ है? उसका जवाब ये है कि हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। इस बात का ऐलान शुरू से किया जाता रहा और क़यामत की सुबह तक हम इंशाअल्लाह करते रहेंगे कि उलमाए देवबंद अपने दीनी रुख और मसलकी मिजाज के लिहाज से कुल्लियतन अहलुस सुन्नती वल जमात हैं। न तो कोई नया फ़िरक़ा है और न ही कोई नए अकायद की जमात। आपने ये ऑडियो सुन लिया इनका कि ये कह रहे हैं कि उलमाए देवबंद उलमाए अहले सुन्नत हैं और ये हमेशा ये बताते भी रहेंगे। मैं पूरी देवबंदियत को चैलेंज करता हूँ कि वो आए और इस टॉपिक पर मुझसे बात कर ले। इस मौजू पर मैं साबित कर दूंगा वो अहले सुन्नत नहीं है बल्कि खारजी हैं, जो अल्लाह की मखलूक में सबसे बदतरीन लोग हैं। हदीस शरीफ में ये बात मौजूद है और मैं इनका अकीदा वही अकीदा साबित करूंगा जो खारजियों का अकीदा है, जो खारजियों का तरीका है। ठीक है, ये झूठ बोलते हैं कि अहले सुन्नत है। आइए दूसरा वीडियो देखें, ये खुद अभी साबित कर देगा कि ये अहले सुन्नत नहीं है, क्योंकि पूरी देवबंदियत को जो है देवबंदियों से ही अलग कर रहा है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बात करके ये आगे ऑडियो बता रहा है। आप इसका वीडियो देखें पहले मुफ्ती का। कुछ लोग सवाल करते हैं कि उलमाए देवबंद किसे कहते हैं। उसका जवाब ये है कि उलमाए देवबंद वो तमाम उलमा जो दुनिया के किसी भी कोने में बसने वाले हों, जिनके अंदर ये सिफात हो, ये क्वालिटी हो, वो उलमाए देवबंद में शामिल है। जिनका ज़हन व फ़िक्र हज़रत अक़दस मुजद्दिद अल-फ़ैसानी शेख अहमद सरहिंदी रहमहुल्लाह के फ़िक्र व नज़र से चलकर हज़रतुल इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह की हिकमत से जुड़ा हुआ और बानियाने दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही और हज़रत मौलाना मोहम्मद याकूब नानोतवी क़द्दसल्लाहु असरारहुम के ज़ौक़ व मशरब से वाबस्ता है। चाहे वो दुनिया के किसी कोने में, हिंदुस्तान के किसी ज़िले में, किसी गांव में रहने वाले हों, जिनके अंदर ये क्वालिटी होगी वो उलमाए देवबंद में शामिल होंगे और जो इनसे हट जाए वो उलमाए देवबंद नहीं हो सकते। ये है किताब अनफासुल आरफीन, जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। और जैसे तमाम लोगों का इन्होंने नाम गिराया मुफ्ती साहब ने और कहा कि जो इन लोगों के तौर तरीके से अकीदे से हट गया वो मतलब जो है देवबंदी नहीं है। समझ गए? तो अब ये आप सफ़ा नंबर 53 पर आप देख लें। इसमें पढ़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो लिख रहे हैं, अपने वालिद माजिद से नकल करते हैं और कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कारी कुरान जहाँ तिलावत कर रहे थे वहाँ पर वो तशरीफ़ लाए। पूछने वालों ने पूछा भी कि ये कौन लोग थे, तो उसके बाद में उन्होंने बताया कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब थे। उसके बाद में कई दिनों तक उस जंगल में खुशबू आती रही। हम लोगों का अकीदा यही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ जहाँ चाहें ले जा सकते हैं, लेकिन ये लोग शिरकिया अकीदा उसको बताते हैं। तो ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पर कौन फतवा लगाएगा? और इस अकीदे से पूरी देवबंदियत हटी हुई है या नहीं हटी हुई है? और इसने दूसरी वीडियो में बताया कि अहले सुन्नत वो हैं जो बुज़ुर्गों से जुड़े हुए हैं, कोई पुराना अकीदा नहीं है। पुराना अकीदा नहीं है तो या फिर इस अकीदे को एक्सेप्ट करो,
ٹھیک ہے نا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ میں. اور اس کے بعد میں جو اس پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہو, شرک کا فتویٰ لگاتے ہو, تو پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر لگاؤ. پوری کتاب بھری پڑی ہے انفاس العارفین میں اسی تعلق سے, جو اہل سنت و جماعت حنفی بریلیوں کا عقیدہ واضح کرتی ہے. تمہارا عقیدہ تو اس میں ہے ہی نہیں ہے, اور تم کہہ رہے ہو جو ان سے ہٹا وہ دیوبندی نہیں, اور دیوبندی اہل سنت ہیں. تو جو ہٹ گیا وہ دیوبندی نہیں, اور دیوبندی اس سے ہٹا ہوا ہے, تو دیوبندی اہل سنت کہاں ہوا؟ تمہاری ہی باتوں سے ہی تم خارج ہو رہے ہو نا یار, دائرہ اسلام سے تم سنیت سے خارج ہو رہے ہو. اور واقعی میں اگر علم رکھتے ہو تو آؤ مجھ سے بات کر لو. میرا نمبر اسکرین پر ہمیشہ رہتا ہے. میں چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں, پوری دیوبندیت کو اگر ہم نے خارجی نہیں ثابت کیا, کافر منافق نہیں ثابت کیا, مشرک نہیں ثابت کیا, تو میں سوشل میڈیا چھوڑ دوں گا. نمبر اس پر موجود ہے, جس کو شوق ہو. اور ان کے تمام بڑے بڑے علماء بھی ہماری آڈیو کو سنتے ہیں, اور ان کے جو سڑک چھاپ لوگ ہیں ان کو غصہ لگتا ہے تو مجھے گالیاں دیتے ہیں. گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اپنے علماء کو جھکجھورو کہ علی خان کے خلاف ایک آڈیو بنا کر دکھاؤ علمی بات کر کے, ٹھیک ہے نا, ادب کے دائرے میں رہ کے. یار اپنے عالموں کو بولو نا. ہم تو چیلنج کریں گے, دوسرا بھی چیلنج کرے گا. تم غلطی کرو گے, کوئی بھی غلطی کرے گا تو اس کو اپوزٹ جو اس کا رہے گا اس کو چیلنج کرے گا ہی نا بھائی, جب سمجھے گا کہ یہ غلطی پر ہے. تو عوام کو چاہیے کہ اپنے عالم کو ڈانٹے, بولے کہ بھائی یہ تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو. جھوٹ ان لوگوں نے بزرگان دین کے نام پر اپنی نئی دوسری کتابیں لکھ ڈالی ہیں کہ فلاں بزرگ یہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں, کتاب کے حوالے کے ساتھ میں, اور وہ کتاب میں عبارت موجود ہی نہیں ہوتا, جھوٹ بولتے ہیں. سمجھ رہے ہو, میرے پاس پروف ہے, کوئی بات کر لے میں کتاب دکھاؤں گا, ٹھیک ہے نا, اور کتاب کا حوالہ دے کر اس میں لکھا ہوا ہے, اور ویسا کتاب میں کہیں موجود ہی نہیں ہے. عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. اور علماء حق علماء دیوبند, علماء حق علماء دیوبند, ہمیشہ حق بولنے سے حق ہو جاؤ گے. جب تک قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر کوئی حق ثابت نہیں ہوتا ہے تو چاہے وہ میں ہوں, چاہے تم ہو, چاہے دنیا کا کوئی بھی ہو, وہ حق نہیں ہو سکتا. خود کہنے سے حق نہیں ہوگا. جب تک قرآن اور حدیث اور جو شریعت کے اصول و ضوابط ہیں اس پر اگر وہ پوری طرح سے مکمل نہیں اترے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جس کو قرآن اور حدیث, اللہ اور اس کے رسول کہیں کہ یہ مسلمان ہے, ان کا قول موجود ہو کہ یہ مسلمان ہے, تو وہ مسلمان ہے. کسی کے کہنے سے نہیں کوئی مسلمان ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو, علماء حق علماء دیوبند, کائے کا حق, ایک دم باطل ہو یار, بھاگ رہے ہو. میں بتا رہا ہوں آپ کی ضروریت میں کوئی بھی ہو, نمبر اسکرین پر موجود ہے, آئے اور بات کر لے. میں ثابت کر دوں گا کہ تم خارجی ہو, کافر ہو, منافق ہو, مشرک ہو. یہ میرا دعویٰ ہے علی خان کا. صرف ایک آڈیو میرے خلاف بنا کر دکھا دو اس ٹاپک پہ بات کر کے, میں سوشل میڈیا چھوڑ دوں گا. 2 منٹ میں تمہارا رد کرنا بند کر دوں گا. تو آئیے ان کے 3 مفتیان کرام سے جو ہم نے بات کی ہے وہ آڈیو بھی آپ سن لیں. مفتی ہونے کے بعد بھی کہتے ہیں نہیں میں مفتی نہیں ہوں. جب سوال کے گھیرے میں آ گئے, جب پھنس گئے, تو جناب کہہ رہے ہیں میں مفتی نہیں ہوں, اور فون اٹھاتے نہیں ہیں بعد میں. ٹھیک ہے نا, یہ حالت ہو گئی ہے ان کی. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہو تو ماشاءاللہ سبحان اللہ ضرور لکھیں, اور چینل کو سبسکرائب کریں. کوئی بھی چیز ہے, کوئی ٹاپک, کسی چیز کے بارے میں اگر علم نہیں ہے تو میں اس چیز کے بارے میں آڈیو بناؤں گا. ہمارے واٹس ایپ پر میسج کر دیجئے گا, میں ویسا جو ہے ان وہابیوں سے بات کر کے, یا آپ کے علاقے میں کوئی وہابی دیوبندی کسی کو پریشان کر رہا ہو, اس کا نمبر ہمارے پاس بھیج سکتے ہیں. جو زیادہ حجت کرے ڈائریکٹ بات بھی کرا سکتے ہیں. میں ہمیشہ تیار ہوں. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی طیب قاسمی صاحب جی امتیاز پلامبوی صاحب نے تو پوری دیوبندیت کو خارج کر دیا. کہا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو نہیں مانتا ہے وہ دیوبندیت سے خارج ہے. تو ہم نے پوری بریلویت کو خارج کر دیا. ارے تم نے نہیں, تمہاری دیوبندی مفتی نے تم لوگوں کو خارج کر دیا. بات کریں گے انشاءاللہ بیٹھ کے. آپ ہاں بات. ہلو جی جی ہلو سر, آپ جی بات کر رہے ہیں؟ جی کون؟ مفتی صاحب بات کر رہے ہیں نا آپ؟ جی کون بول رہے ہیں؟ جی میں علی خان بات کر رہا ہوں شیخ. جی کون, گاؤں سے؟ یہ میں ممبئی سے بات کر رہا ہوں. کسی نے نمبر دیا ہے اور ایک ویڈیو میرے پاس بھیجا ہے مفتی امتیاز پلامبوی صاحب کا, جو دیوبندی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شاہ ولی اللہ صاحب سے ہٹ گیا وہ دیوبندی نہیں ہے. ارے بھائی کیا یار, کیا بات ہے, ویڈیو کی باتیں کرتے ہیں. ہلو, یہاں سے یہاں فون کر رہے ہو آپ, فضول باتوں. فضول نہیں, وہی سمجھنا تھا شیخ. آپ مفتی صاحب ہیں تو سمجھو نا. یہاں نہیں ہے کوئی, اسی لیے آپ کا نمبر دیا کسی نے.
चलिए चलिए चलिए, दुआ करिए, अल्लाह समझाएगा। हेलो, समझा? अरे कौन समझाएगा? अरे मुझसे मत पूछिए। तो चलिए, मुफ्ती काटिए साहब आप फोन। हैं तो आपसे ना फजूल पूछूं, आप, किससे पूछूं शेख? अरे फजूल में क्यों अपना टाइम दूसरों का जाया करते हो भाई? नहीं तुम नहीं, दो कुछ जाया नहीं काम कर वाम रहा है हूँ, नहीं? आप इस्लाह फरमाए ना। अरे वो किसने ऐसी बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें जानता नहीं कौन हो, कौन प्लम्बवी है, किसने क्या भेजा, कहाँ मुफ्ती किसने क्या इम्तियाज लिखा प्लाम्बवी था। देवबंदी साहब हैं, एक अरे देवबंदी मैं आलिम नहीं है जानता सोशल किसी मीडिया को। पर। अरे मैं नहीं जानता हूँ भाई किसी तो को। इस मसले की वजाहत ही कर दीजिए ना। अरे मैं नहीं जानता हूँ भाई, तुम जबरदस्ती मेरे ऊपर क्यों थोप रहे हो भाई? अच्छा कौन ठीक है, है, तब किसने क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। फजूल लोग आम दाम करो, छोड़ो, क्या फजूल कामों में लगे रहते हो भाई? ये रियासत साहब जी जी, शेख एक मसला जानना था, नंबर आपका मिला है। मुफ्ती इम्तियाज साहब कह रहे हैं, जो प्लाम्बवी हैं देवबंदी हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो शाह वलीउल्लाह साहब को नहीं मानता है वो देवबंदी नहीं है। नहीं, हैं? मानने का क्या मतलब है? अब वो मतलब उनका जो अकीदा और तरीका है उनसे जो हटा वो देवबंदी नहीं है, ऐसा सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल उन्होंने कर दिया है। जी, हाँ, जबकि अनफासुल वीडियो कहाँ पे आरफीन डाला है उन्होंने? नेट पर डाला हुआ है, जबकि अनफासुल आरफीन में वो शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपना अकीदा बयान करते हैं। उसमें कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिसों में तशरीफ लाते हैं। तो देवबंदी से जो हजरात हैं उनका तो ये अकीदा ही नहीं है। जी, हाँ, तो अब वो कह रहे हैं जो उनको मानता है वो देवबंदी है, नहीं तो नहीं है। नहीं ऐसी बात तो नहीं। हाँ, तो आप देखिए ना, शाह वलीउल्लाह साहब अनफासुल आरफीन में सफ़ा कहाँ से नंबर बात 3 कर रहे हैं पर। आप? मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ, अली खान बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ आप 10-15 मिनट के बाद फोन कर लीजिएगा, मुफ्ती साहब अभी है नहीं। जी जी जी, ठीक है, ठीक। ठीक है, ओके।